धीना धी धीना दीना धी धीना खम्ब फार प्रहलाद उबार रामचंद्र बन रावण मार दुष्ट निकंदन भव भय भंजन लक्ष्मीपति नमः जय लक्ष्मीपति नमः जय लक्ष्मीपति नमः धी धी ना धी खम्ब फार प्रहलाद उबारा राम चंद्र बन रावण मारा दुष्ट निकंदन भव भय भंजन लक्ष्मी पति नमः जय लक्ष्मी पति नमः जय लक्ष्मी पति नमः खम्ब फार प्रहलाद उबार रामचंद्र बन रावण मार दुष्ट निकंदन भव भय भंजन लक्ष्मीपति नमः जय लक्ष्मीपति नमः जय लक्ष्मीपति नमः खम्ब столба Хамб это стол. фар Разрушить. ломать, взорвать. Разломать. Разорвать. Прохлад, прохлад мы не показываем. We don't say showing прохлад. Убару. Save. Поднимаем, сохраняем. Спас. Спасаем. Угу. Он спас Прохладу. Рамачандра. Это идет Рам. Бан, Раван, Мару. Это показываем стрелу, лук, стрела, и он убил демона Равана. Душт. Леша, у меня молния. Душта из демонов. Никандан уничтожает. Бхава бхая. Страх этого мира. Бханджана. Бханджана. Лакшми. Лакшми. Но обычно два копытных хаста near shoulders. Lakshmi Pati Namah Jai. तो खम्ब पताका अल्पद्म हाड़ पताका प्रहलाद उबारो शिखर कपिथ्य अल्पद्म मार्यो शकटा हस्त पताका निकंदन भव भय भंजन पताका द्वाकपित्य लक्ष्मी पति कपोत नमः जय. These has mudra we are using in this. Хамба, Пара, Прохлад, Убара, Рамачандра, Бана, Равана, Мара, Душта, Никанджан, Бхава, Бхая, Бханджан, Лакшми, Пати, Намah Jai, Lakshmi, Pati, Namah Jai, Lakshmi, Pati, Namah